Kuya Mon, happy birthday sa mabait naming tatay. God bless and good health. Tsaka world peace. Okay na yan. Okay na yan. Oh. Sayang, wala pang 1 minute. Ma, ikaw. Ano daw? Message daw kay Kuya Mon. Happy birthday. Birthday, Kuya Mon. Sana Maglahat ang pangarap mo. Sila naman, sila din eh. Mama chup chup. video po, message. Video message, video love. Kuya Mon. Happy birthday po. Salamat sa pag-invite. God bless po. Ikaw, may dadagdag ka pa ba, Ate Jam? Dating na. Mamaya na lang ulit mag-isip pa. 1 minute. Pasok.